Hi guys, mapay nga gabi. Pasalamat daw himamaya na nga adlaw. Nga bisan niya adto kada gabihan lamay anya problema gindungoghan Ginoo nga waray hiyag parating gatas. Importante magud na may gatas siya. So yan na pasalamat niya nga bisan adto niya naong dito iton lamay kada gabi gininampo niya nga may da ko niya mahuraman na makapatyang gatas. Praise God. An iya itiim na agriculture may sulod. So nakapalit yang gatas, nakabayad yan motor yung pauli nga di, nakabayad pa rin utang ni palengke, nakapabalon pa yan yung mga apo, nakahatag pa yan dito han lamay nga iya nakarawat mga 7K daw. Pero ang nakuha niya is only 650 656.5. So salamat Ginoo kay waray lat nimo hiya pabay nga bisan sige ha ngadto anya problema ya lagi na ampo anya itiim na sudlan kaya pasalamat luwat ako nga waray niya magkinabuon. Thank you guys.